बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुबश्शिर लुकमान और आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। यूएई और इसराइल के मुआहदे को लेकर पाकिस्तान में बड़ी ले दे हो रही है। ख़ुसूसन जब से पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा ने बड़ा एक होम्योपैथिक सा बयान जारी किया कि इस डील के बड़े ही दूररस नताइज होंगे। यानी पाकिस्तान ने इस डील पर ना एतराज़ किया और ना ही उसकी हिमायत किया। और ये हम पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ा अहम मौका था। जिससे भी पूछा उसका तो मौक़िफ़ यह है कि पाकिस्तान को बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल और ठोस जवाब देना चाहिए। लेकिन मैं आप सबकी तवज्जो एक बात पे दिलवाना चाहता हूँ कि आप गुज़िश्ता 30 साल की अपनी ख़ारजा पॉलिसी को देखें तो हमने हमेशा आलमी मसले और फ़ैसले जो हैं उनमें ऐसे ही बयानात और जवाबात दिए। ये कोई पहली बार ही नहीं हुआ और इसकी कसूरवार कोई एक हुकूमत या एक लीडर या एक इदारा नहीं है। असल में कसूरवार हमारी मईशत है और ये हमारा सबसे बड़ा मसला है। इस नए दौर में मुल्कों का स्टैंड और फैसले उनकी मईशत के मरून मिन्नत होते हैं। या मेरा आपको फिर वही जवाब है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी उस वक्त तक आज़ाद नहीं हो सकती जब तक हम मुआशी तौर पर खुद मुख्तार नहीं होंगे। हमको सऊदी अरेबिया जैसे मुल्क डिक्टेट करते रहेंगे कि हमने मलेशियन समिट में नहीं जाना, हमने ये नहीं करना, हमने वो नहीं करना। इसलिए कि करप्शन पाकिस्तान का नंबर 1 मसला है। आप देखें कि हमारा कौन सा सियासतदान है, राइट, लेफ्ट, रिलीजियस, नेशनलिस्ट, जिस मर्जी सोच का बंदा या पार्टी हो, उनके कितने उनमें से लोग हैं उनके इर्द गिर्द, अगर उनके नहीं है तो, जिनके कारोबार, जायदादें, उनकी इमारात में इजाफा तो हुआ। और ऐसा इजाफा हुआ कि गांव से निकल के शहर और शहर से निकल के एवन फील्ड के अपार्टमेंट्स तक और जायदादें, और स्पेन और बार्सिलोना और फ्रांस और मैड्रिड और यूएसए, हर जगह उनके कारोबार और घर फैल गए। मगर इस बदकिस्मत मुल्क की मईशत बेहतर नहीं हुई। हुआ कुछ यूँ कि पाकिस्तान ने कभी इससे पैसे पकड़े और कभी उससे। कभी हम IMF के पास भागे भागे जाते हैं तो कभी अरब रियासतों के पास कि जी पैसे दे दो, पैसे दे दो। कभी कर्ज़ों की किस्त देनी है, कभी हमको मुल्क चलाने के लिए उधार तेल चाहिए, कभी मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाना है, कभी कर्ज़े को रीशेड्यूल करवाना है, कभी हमने कर्ज़े माफ़ करवाने हैं, कभी हमको नए कर्ज़े चाहिए होते हैं। अरे बाबा, कोई नया स्क्रिप्ट है हमारे पास? हम गुज़िश्ता कितनी दहाइयों से हर मुल्क से पैसे मांग रहे हैं। फिर अब क्यों कर कोई हमारी मानेगा या हमारी सुनेगा या हमारी बात की वैल्यू होगी? हमारे साथ ज़्यादती उन हुक्मरानों ने की है जिन्होंने साला साल हमारे ऊपर हुकूमत तो की है, लेकिन पूरी कौम को भिखारी बनाकर पूरी दुनिया में पेश किया और इस अवाम के नाम पे पैसा मांग मांग कर क्या कुछ नहीं किया। सिर्फ करप्शन की वो दास्तानें रकम की हैं कि आलमान अल-हफीज़, रुपया, पैसा, जायदादों के वो अंबार लगाए हैं कि इनकी अगली कई नस्लें संवर चुकी हैं जो अभी तक आई नहीं है। लेकिन इस मुल्क और इस अवाम का उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। मुझे आप बताएं ना, कौन सी ऐसी पार्टी है जिसके सीनियर लीडर्स के दुबई में, लंदन में, पेरिस में घर ना हो? ये हमेशा भागे भागे वही जाते हैं। ये लोग तो ईद त्यौहार भी पाकिस्तान में अक्सर नहीं मनाते। यहाँ बड़े बुलंद व बांग दावे करते हैं, बेतुकी बातें करते हैं कि हमको चाहिए कि अरबों को ये कह दें कि तो वो कह दें, ताल्लुकात तोड़ दें, ऐसा कर दें, वैसा कर दें। बंदा इनसे पूछे भाई कैसे कर दें, बताएं ज़रा। क्या आप लोगों को अंदाज़ा है कि कितने पाकिस्तानी इस वक्त सऊदी अरेबिया में, यूएई में, बहरीन में, मस्कत में, ओमान में, कतर, कुवैत में रोज़ी रोटी कमा रहे हैं? ये ज़रा फिगर्स देके फिर बात करें। मैं एक बात मानता हूँ कि वो अगर आते हैं तो अल्लाह ताला उनका ख्याल करेगा, उनका रिस्क अल्लाह ताला ने लगाना है। लेकिन ये भी फ़र्क है कि हम लोगों को जब जिम्मेदारियाँ अल्लाह ताला ने दी होती हैं दुनिया के अंदर, चाहे हम हुकूमत में हो या हुक्मरान तबके के करीब हों, तो फिर हमें अपनी औकात भी देखनी है। सिर्फ सऊदी अरेबिया में 26 लाख पाकिस्तानी काम काज कर रहे हैं। अब आप फ़र्ज़ करें पाकिस्तान कोई भी सख्त इक़दाम या सख्त मौक़िफ़ उठाता है, ये 26 लाख लोग वापस आ जाते हैं। क्या इनको देने के लिए नौकरियां हैं हमारे पास? क्या इनको हम संभाल सकते हैं? क्या पाकिस्तान सर्वाइव कर सकता है? उनके ना होने की वजह से वहाँ पे जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंस में जो फ़र्क पड़ेगा वो हम किस तरह पूरी करेंगे? क्या पाकिस्तान इस पैसे की रेमिटेंस यानी उसके बगैर गुजारा कर सकता है? जो ये बैरून मुल्क पाकिस्तानी हमारे लिए भेजते हैं पाकिस्तान, खून सबका खौलता है, गुस्सा सबको आता है। लेकिन हालत हमारी ये है कि हमने सऊदी अरेबिया के पैसे भी चाइना से उधार लेके वापस किए हैं। $1 बिलियन जो हमने वापस किया वो भी हमने चाइना से उधार लिया। वैसे हमारा दावा है कि हमारे पता नहीं ज़र मुबादला के ज़खायर कितने बढ़ गए हैं, 20 बिलियन हो गए हैं, 25 बिलियन हो गए। मैं तो अब देखता भी नहीं हूँ ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के फिगर्स वगैरह। लेकिन वो 1 बिलियन देने के लिए हमें चाइना से उधार लेना था। ज़रा अपने गिरबान में तो झाँके और प्लीज़ सारी कौम ये उम्मा वाली कैफियत से ज़रा निकले थोड़ी देर के लिए बाहर। सब लोग सिर्फ अपना मफाद देख रहे हैं, हर किसी को अपने कारोबार की फ़िक्र है। हम कम से कम अपने मुल्क की फ़िक्र कर लें।
بھائی کس خواب میں، کس خیال کی دنیا میں ہیں؟ آئیں ذرا باہر آئیں، جاگیں ذرا اس سے، ذرا حقیقت کو دیکھیں اور اس کے مطابق پھر فیصلہ کریں۔ سب کو معلوم ہے کہ عرب میں پاکستانی ورکرز کے ساتھ کیا ہوتا ہے، کیسے رکھا جاتا ہے، کیسا سلوک ہوتا ہے، لیکن یہ بھی سوچیں کہ ہمارے ملک کی معاشی پسلی اتنی ہے کہ ہم ان کو یہاں لا کر یہ ٹکر لے سکتے ہیں۔ چلیں ٹکر چھوڑیں، برابری کی سطح پہ بات کر لیں۔ چائنا اس وقت دنیا کو ڈکٹیٹ کر رہا ہے اور سپر پاور بن کے ابھر رہا ہے، اور وہ یہ صرف اور صرف اپنی معاشی طاقت کے بلبوتے پہ سب کچھ کر رہا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں ایک بار پھر آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کا نمبر 1 مسئلہ جو ہے وہ کرپشن ہے۔ یہ ہمارے سیاستدان ہیں جن کا ملک کو لوٹ لوٹ کے پیسہ نہیں بھرا، پیٹ نہیں بھرا، نیت نہیں بھری۔ اس میں قصور ہماری عوام کا بھی ہے۔ ہم ہمیشہ امیر کبیر اور کرپٹ بندے کو اسمبلیز میں پہنچاتے ہیں، کبھی کسی صاف ستھرے پڑھے لکھے قابل اعتماد بندے کو تو ان کماش سیاستدانوں کے سامنے کھڑا ہی نہیں ہونے دیا جاتا۔ ووٹ دینا تو بڑی دور کی بات ہے۔ ہم کو مہنگی چینی پہ تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، پھر ہم ووٹ اسی مہنگی چینی بیچنے والے مل مالک کو دیں گے جا کے۔ ہماری اسمبلیاں چوروں لٹیروں اور ڈکیتوں سے بھری پڑی ہیں، کتنوں پہ کیا کیا پرچے ہیں، یہ میں کوئی نئی بات بتا رہا ہوں، سب کو پتہ ہے، زبان زدِ عام ہے یہ کہانیاں۔ آج کل پاکستان جو مشکل دور سے گزر رہا ہے، کچھ کر نہیں پا رہا، اس کی ایک وجہ ہماری پالیٹکس میں کرپشن ہے، ہماری رولنگ ایلیٹ میں کرپشن ہے، جس کے پیچھے ہماری سڑکوں پہ عوام جو ہے وہ ڈنڈے کھاتی ہے، اور وہ مزے سے لنڈن میں بیٹھ کے باہر کافی پی رہے ہوتے ہیں، بس ایک خط لکھ دیتے ہیں کہ میں تو بیمار ہوں، کورونا ہو جائے گا تو میں تو نہیں آ سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہماری خارجہ پالیسی پاکستان اور پاکستانیوں کی عزت اس وقت تک دنیا میں نہیں ہوگی جب تک ہم معاشی طاقت نہیں بنیں گے، معاشی طور پہ آزاد نہیں ہوں گے۔ جس دن ہمارے ہاتھ پیسے لینے کی بجائے پیسے دینے والے بن گئے، اس دن ہم اس قابل ہو سکتے ہیں کہ ہم دنیا کو بتائیں گے کہ کیا کرنا اور کیا ہونا چاہیے۔ یہاں پر ہم نے جو کرنا تھا کر چکے، اب اس پر ایک دوسرے کو کوسنے اور تانے دینے کی بجائے آگے کی سوچیں۔ آج اگر ہم صحیح نیت اور تسلسل سے معیشت کو بہتر کرنے پہ جٹ جائیں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اگلے 10 سالوں میں پاکستان اس خطے کا اہم ترین ملک نہیں ہوگا، اور شاید ہم ریجن کے تمام ممالک سے آگے نکل جائیں۔ لیکن اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس نہ تو محنتی لوگوں کی کمی ہے، نہ ہی قابلیت کی کمی ہے، اور ہماری یوتھ جو ہے وہ بہت ہی قابل ہے، صرف اس کو اپرچونٹیز نہیں مل رہی ہیں۔ ہر طرح کا موسم ہمارے پاس ہے، زمین اور معدنیات سے ہم مالا مال ہیں، لیکن ہم اپنی معدنیات خود نہیں نکال سکتے۔ پاکستان کا مسئلہ کرپشن ہے۔ میں آپ کو بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں، پہلے ہم کچھ کر کے دکھائیں۔ کشمیر پر بھی ہمارا موقف تبھی مانا جائے گا جب سب لوگ ہماری زبان بولیں گے، دنیا ہمارے پیچھے کھڑی ہو جائے گی، کیونکہ آج کی دنیا میں خارجی پالیسی میں اصولی موقف کچھ نہیں ہوتا، صرف معاشی طاقت ہی اصل موقف ہوتی ہے۔ انڈیا کو ایک بہت بڑی ایڈوانٹیج ہے کہ وہ 1.25 بلین کی آبادی لے کر پوری دنیا کے لیے ایک بہت ایفلوئنٹ مڈل کلاس اکانومی ہے، کہ وہاں پہ آپ نے ایک یہ اگر چیز آپ نے فروخت کرنی ہے تو اس کے منیمم بائرز جو ہیں وہ 40 کروڑ ہیں، 30 کروڑ ہیں، اور ایک روپیہ بھی آپ کو اگر اس کا نفع ہوتا ہے تو کس طرح سے وہاں فیس بک بین کر دے بی جے پی کے رہنماؤں کی پوسٹ کو یا ان کے اکاؤنٹس کو، ہمارے اکاؤنٹس بین کر دیں گے؟ ان کے نہیں ہو سکتے، وہاں پہ معاشیات ہے۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، یہ اصول کی بات نہیں ہے۔ اصل میں جو فورن پالیسی ہوتی ہے دنیا میں، یہ 4 قسم کی فورن پالیسی ہے۔ اب پلیز اس کو اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ ایک ہوتی ہے انالیٹیکل فورن پالیسی، ایک ہوتی ہے آئیڈیالوجیکل فورن پالیسی، ایک ہوتی ہے آٹوکریٹک فورن پالیسی، اور ایک ہماری اسلامی بلاک کی فورن پالیسی ہے۔ یہ چاروں الگ الگ ہے۔ اب اسلامی بلاک جو ہے اس میں ایک مسئلہ ہے کہ آیت اللہ خمینی کا یعنی جو بھی لاجک ہے وہ شاہ فہد کے لاجک سے نہیں ملتا، شاہ فہد کا جو لاجک ہے وہ اردن والے سے نہیں ملتا، جو اردن والے کا ہے وہ انور السادات سے نہیں ملتا تھا، انور السادات کا ضیاء الحق سے نہیں ملتا۔ ہر ایک اپنا اپنی کر رہا ہوتا ہے۔ یہاں پہ تو فرقہ واریت پہ کتنے زیادہ قتل ہو گئے، ہزاروں، تعداد بھی اب تو ایگزیکٹ نہیں ہے میرے پاس۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمارے فرق ہے، اس لیے ہماری فورن پالیسی پھر وہ بھی آٹوکریٹک فورن پالیسی کے انڈر آتی ہے، ڈکٹیٹوریل فورن پالیسی کے انڈر آتی ہے۔ اب یہ انالیٹیکل فورن پالیسی کیا ہوتی ہے؟ انالیٹیکل فورن پالیسی یہ ہوتی ہے کہ جب ایران نے امریکہ کے 52 ہاسٹیجز رکھے ہوئے تھے تو اس وقت بھی امریکہ ایران سے آئل امپورٹ کر رہا تھا کیونکہ وہ اس کو سستا مل رہا تھا۔ جب عراق اور ایران کی جنگ شروع ہوئی ہے تو ایران کے پاس فینٹم ایئر کرافٹ، اس کے فرنٹ لائن ایئر کرافٹ تھے جو امریکن ایئر کرافٹ تھے، امریکہ نے تو اس کے پابندیاں لگا دی تھی۔ تو وہ ایک ڈچ کمپنی سے جو اسرائیل کے تھرو ان کو وہ سپیئر پارٹس لے کے دے رہی تھی وہ لے رہے تھے، کیونکہ جو
एनालिसिस होता है वो ये होता है कि हमने अपने मुल्क का गुजारा कैसे करना है, इस जंग के अंदर से हमने कैसे निकलना है, उसके अंदर आइडियोलॉजी जो होती है उसका मतलब आइडियोलॉजी कहाँ पे आती है। हमने तो आइडियोलॉजी पे भी आके मार खा ली कि पाकिस्तान बनने के कुछ अरसे के बाद ही हमने कहा जी रूस से हमारी कोई दोस्ती नहीं हो सकती। क्यों? रूस काफिर लोग हैं जी, दैरिये लोग हैं जी, सोशलिस्ट हैं, हम नहीं मिलेंगे। चाइना से हमारी बड़ी दोस्ती है। क्यों दोस्ती है? चाइना भी अपना कम्युनिस्ट है, वो तो अपना खुदा को मानने वाले नहीं है। नहीं, इसलिए कि चून लाई को बड़ा प्यार था पाकिस्तानियों से, माओ ज़ेतुंग बड़ा प्यार करते थे, करते होंगे। लेकिन ये एनालिटिकल फॉरेन पॉलिसीज होनी चाहिए। हमें अपने मुल्क का मफाद देखना चाहिए कि हमें किससे करना है, क्या करना है। जो हमें एक टके का अब फ़ायदा नहीं देता उसके लिए हम खड़े होते हैं। आज टर्की की क्यों इज्जत है दुनिया में? इसलिए कि टर्की अपने पैरों पे भी खड़ा है, इसलिए कि टर्की फिर जब क्योंकि उसको मुआशी तौर पे खड़ा है और बहुत से मुल्कों के उससे ट्रेड और जो तजारत है वो वाबस्ता है, तो टर्की जो है वो उनको जवाब दे सकता है, अपनी मर्ज़ी का जवाब दे सकता है। हमने तो 1 बिलियन चाइना से लेके सऊदी अरेबिया को वापस किया, कितना कितना जवाब देंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम अमेरिकन कैंप में हैं या हम चाइनीज़ कैंप में हैं। कभी आपने ये सोचा कि हम इंडिपेंडेंट क्यों नहीं हो सकते? इसलिए कि या हमें उनसे मांगना है या हमें उनसे मांगना। ये मेरी बातें बहुत बुरी लगेंगी, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि जिदे घर दाने और कमले भी सियाने। इस पर ज़रा गौर करिएगा। इस मुल्क को बनाने के लिए और 21वीं सदी में इसको मुस्लिम उम्मा का लीडर बनाने के लिए और इस रीजन का बड़ा मुल्क बनाने के लिए, अहम मुल्क बनाने के लिए हम सबको 22 करोड़ लोगों को जुटना होगा एक डायरेक्शन में, एक साथ के अपना मुल्क हम बनाएंगे। जब हम वो बना लेंगे और हम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे फाइनेंशियली, फिर हमें हर एक को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जवाब भी देंगे। सोचने की बात है, इस पर ज़रूर गौर करिएगा, मुझे अपनी राय दीजिएगा। इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें। अल्लाह हाफ़िज़।